वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका हृदपारिजातं रमासनादं रमणीयगात्रं सुरेन्द्रनाथं सुरपूजिताङ्घ्रिं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्येतं गिरिं राजः श्रीनिवासानुकम्पयाम् इक्षुषारस्रवं देव तन्मूर्त्या शर्करायितम् समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यरायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेदिनम् प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयं श्रीशेषपक्षीश्वरपद्मगर्भ सेनेशादिमुखान् प्रतिबोधयन्तं श्रीपाञ्चरात्रागमशास्त्रमाध्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। అందరూ ఒకసారి భగవద్ధ్యానం చేసుకోండి. అలమేలు మంగవరద గోవింద మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, ఇష్టదైవానికి, అలమేల్మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకొని సంకల్పముద్రలో కూర్చోండి. అంటే కుడి తొడపైన ఎడమ చేయి ఇలా, పైన కుడి చేయిని ఉంచవాలి. కుడి సైడ్, రైట్ సైడ్. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని తగిలితే చాలు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్భిరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నం తిదతదం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ అపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరే ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారికజాంధ్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరాణాमध्ये మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మఋతౌ జ్యేష్ఠమాసే కృష్ణపక్షే ఏకాదశ్యాం శుభదితౌ వాసరః భౌమవాసరయుక్తాయాం భరణీ నక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞాభగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం విశేషతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పెద్దల పేర్లు, ఇంట్లో పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்க பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், ஆத்துல இருக்கிறவா பெரியவா பேரு, பசங்க பேரு, எல்லா பேரும் ஒரு வாட்டி స్మరణ பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए. అందరూ చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ
ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿರಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಜಾತಕವಶಾತ್ ಯೇ ಯೇ ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭೇತರ ಸ್ಥಾನೇಷು ಸ್ಥಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಆನುಕೂಲ ಫಲ ಅವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಯೇ ಯೇ ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭಸ್ಥಾನೇಷು ಸ್ಥಿತಾಃ ತೇಷಾಂ గ్రహాణం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫల అవాప్యర్థం. మీరు ఏ కోరికతో అయితే అమ్మవారికి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని సంకల్పించారో నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ కోరికను ఒకసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. కోరిక కానీ మొక్కుబడి కానీ ఏదైనా సరే, எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விஜாபனம் பண்ணுங்க. இதனால் आप जिस कामना के लिए कर रही है ये कल्याणोत्सव, उस कामना को एक बार माताजी को विज्ञापन कीजिए. अंदरू बागा मनस्फूर्तिगा विज्ञापिंची चपंडी. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री पांचरात्र आगमोक्त प्रकारेण श्री आचार्य श्रीहस्तेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखे कारयिष्ये. अंदरू ఒకసారి దేవునికి ధ్యానం చేసుకోండి, మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గోవింద. స్వయం కుర్మ. पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व. नमः पद्मावती. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಜಗದೊಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ, ತಾಯಿಯ ಪದಕಂಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಿಸಿ ಈಗ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಜಗದೊಡೆಯನ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನಿರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ನಂತರ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷವನ್ನು, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ತಾಯಿ ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯದ ತನಕವೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪಂಡಿತರ ಮುಖದಿಂದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ! ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಲಶವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕಲಶದೊಳಗಡೆ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಸುಂದರ, ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಕಲ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಈ ಕಲಶದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕಲಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ವೇದ ಪವಿತ್ರವತೆ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮಾ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೀಜ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಗ್ರತ್ವಾ ಕ್ರತೋಕಂ ರಣೋ ಸತ್ಯೇ ಪವಿತ್ರಮಚ್ಯಸಿ ಅಗ್ನೇ ವಿದದಮಂತರಾ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನೀಮಹೇ ವಾಭ್ಯಾನ್ ದೇವಸವಿದಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ಸ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತ್ ಯಸ್ಯೈ ಬಕ್ವೇ ಸ್ತನೋಪೋ ವೇದಪೃಷ್ಠಾಃ ಯಾಮಟಂ ತಸ್ಸ ಧಮಾಚ್ಯೇಷು ಯಜ್ಞಸ್ಯಾಮ ಪದಯೋರಯೀಣಾಂ ಸ್ವಾನರೋ ಹತ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು ಪಾದಪ್ರಾಣೇನೆ ಶಿರೋಮಯೋ ಭೋಃ वा पृथिवीपकशापजोभिः गोदावरी यज्ञे मा पुनीताम् सवेरत्रिभिः प्रतिष्ठैर्देवमन्मभिः दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानीरध्येते संभृतकमरसाम् सर्वकं सपोतमश्नाति सम्मातरिश्वना पावमानेर्य अध्येते संभृतकमरसाम् तस्मै सरस्वती दुहे सर्पिन्मधोदका पावमाने स्वस्य यनेः पगस्वतीः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हिता पावमानेर्दिशन्तु नः मल्लकमथो अमो कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्ते वै समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः कृतच्युतः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हिता येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु प्रजापत्यं पवित्रम् ततोऽद्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म प्रणीमहे इन्द्रस्व नीति सह मा पुनातु त्वमस्वस्यावरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जकञ्च पुनातु भवस्वः संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Ah!
कर्णास्त्रयो यामा सौम्यास्त्रगस्वतिङ्गा अग्रजेजविष्ठाय त्रयो न कुलास्तिस्रो रोहिणी देव्यस्तावसूनां विश्वरुणादित्योऽभ्यस्ता रुद्राणागुं सोमैन्द्रा बपनुललामास्तोपदाः शुण्ठास्त्रयो वैष्णवा अधीनोदकर्णास्त्रयो विष्णवो रुक्रमाय लप्सुदिनस्त्रयो विष्णवो रुगायाय पञ्चाभिस्रादित्यानां त्रिवत्सास्तिस्रोऽङ्गिरजामैन्द्रा वैष्णवा गौरललामास्तोपदाः इन्द्रायणाग्ये त्रयस्ति पुरुषा इन्द्रायाधिराजाय त्रयस्ति कपूराय इन्द्राय स्वराग्ये त्रयस्ति भसदस्तिस्रस्तुर्योग्यस्याध्यानाम् विश्वेदान् देवानामाग्नेन्द्रा कृष्णललामास्तोपराः आदित्यैत्रयो रोहितैता इन्द्राण्ये त्रयः कृष्णैता त्रयोरुणैतास्तिस्रो धेनवो राकायैत्रयो नद्वाहस्तिनीवाल्या ना वैष्णवा रोहितललामास्तोपराः सौम्यास्त्रयः पिशङ्गाः सोमायराजन्यानुभवरूपास्तिस्रो जामलः इन्द्राण्यै तिस्रो मेष्यादित्या वा पृथिव्यामालङ्गास्तोपराः वारुणाश्रयः कृष्णललामा वरुणाय राज्ञे त्रयो रोहितललामा वरुणाय ऋषादशे त्रयो ऋणललामा शुल्कास्त्रयो वैश्वदेवास्त्रयः कृष्णयः सर्वदेवत्या ऐन्द्राशूराश्चेदललामास्तोपराः सोमाय स्वराज्ञेनो वाहावनग्वाहाविन्द्राग्निभ्यामोजोडाभ्यामुष्टाराविन्द्राग्निभ्यां वरदाभ्यागोंसीरवाहावमे द्वे धेनो भौमि द्वे धेनो भौमि वैराजी पुरुषे द्वे धेनो भौमि वायव आरोहणवाहावनग्वाहौ कृष्णे वसे अराज्यौ दिव्या वृषभौ परिमरौ एकादशप्रातर्कव्या प्रसवालभ्यन्ते सकलकल्माशक्तिदेवीर्विदिकयस्ते त्वाक्त्वा सौर्येर्नवश्वेतावसानो बन्ध्या भवन्त्याग्नेयैन्द्राग्नाश्विनस्ते विशालयो बालभ्यन्ते विसङ्गास्त्रयो वासन्ता स्वारङ्गास्त्रयो ग्रीष्मा पृषन्तस्त्रयो वार्षिका पृष्टिकस्त्रिकशारदा पृष्टिसक्तास्त्रयो हैमन्तिका अवलिप्तास्त्रयश्रैशिया संवत्सराय निवक्षसः यो वा यथा देवतमग्निञ्चिनुदा देवताभ्यो वृश्यते पापीयान् भवति यो यथा देवतन्न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवत्याग्नेया गायत्र्या प्रथमाञ्चितिमभिमृशे त्युष्टुभाद्वितीयान् जगत्या तृतीयामनुष्टुभा चतुर्थीं पङ्क्त्या पञ्चमीं यथा देवतमेवाग्निञ्चिनुतेन देवता ्यावृश्य देवसीयान् भवतीडायैव प्रसव इडा पशुभिरेणञ्चिनुधेयो वै प्रजापतये प्रतिप्राच्छाग्निञ्चिनोतिनात्यमाच्छत्यस्वावभितस्तिष्ठेताम् कृष्णवत्तरतस्वेतो दक्षिणस्तावालभ्येष्टगा उपदध्यादेतद्वै प्रजापते रूपं राजापत्यो स्वसाक्षादेव प्रजापते प्रतिप्राच्छाग्निञ्चिनोदिनात्यमाच्छत्येतद्वामरूपं यच्छेदो स्वरात्र्यै कृष्णये तदह्नरूपं यदिष्टकारात्र्यै पुरीशमिष्टका उपधास्यन् श्वेतमश्वमभिमृशेत् पुरीशमदास्यन् कृष्णमः पात्राभ्यामेवैनञ्चिनुतेरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति सौर्या चित्रवत्या वेक्षते मध्यन्दिने सोमवघ्रापयत् सौवादित्य इन्द्र एष प्रजापति प्राजापत्यो स्वस्तमेव साक्षादृध्नोति त्वामग्ने वृषभं चेकितानं पुनर्युवानं जनयन्नुपागा
असूरिनो गार्हपत्यानि सन्तु दिक्वेन नो ब्रह्मणा सगंसिषाधि असवो वा एते दिष्टकाश्चित्यामृषभं उपदधाति मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति योऽथर्षभः संवत्सरस्य प्रतिमायान्त्वारात्रिवासते प्रजागं सुवीरान् कृत्वा विश्वमायुर्व्यस्नवत् आजावत्यामेतामुपदधातीयं वा वैशैकाय देवैकायामन्नं क्रियते तदेवैतया वरुन्ध एषा वै प्रजापते कामदुघादयैव यजमानो मुस्मिन् लोके निन्दुहे ज्योतिषोऽध्वा उदायनयेनादित्यावसवो येन रुद्राः एनाङ्गिरसो महिमानमानसोस्तेनैतो यजमानस्त्वस्ते स्वर्गाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निरेण देवा ज्योतिषोऽध्वा उदायन्नित्यक्षकमसमिन्धैष्टगाय वैदा उपधत्ते स्वर्गस्य लोकस्य समक्षे शतायुधाय शतवीर्याय शतोदयेऽभिमातिशाहे सदयो नः शरदो अजितानिन्द्राणे शरदि दुरितानि विश्वा चेतत्वारः पथयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति तेषां मजीति मावः तस्मै नो देवा परिदत्तेह सर्वे ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः शरद्वर्षास्वभितन्नो अस्तु तेषामतो नागं शतशारदानान्निवात येषामभये स्याम तिरुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषामयगं सुमतौ यज्ञियानाञ्जगजिता अहता स्याम भद्रान्न श्रेयस्समनैष्टदेवास्त्रयावसेन नमसि महित्वा सनामयो भोपितो आविशस्वसन्तो गायान्वेश्वरः अज्ञानी रेता उपरधात्येता वै देवता अपराजिता एव प्रविशति नैव जयते ब्रह्मवादिनो वदन्ति ऋतवः संवत्सरवोषधे पचञ्चसकस्मादन्याभ्यो देवताभ्याग्रयणं निरूप्यत इत्येता हि तद्देवता उदजयन यदृभ्यो निर्वपेत् देवताभ्यः समदन्दध्यादाग्रयणं निरूप्यैता आहुतिर्जुहोत्यर्थमासानेव संवत्सरं प्रीणाति न देवताभ्यः समदन्दधाति भद्राङ्गश्रेयस्तवनैतदेवाच्याः हुताद्याय यजमानस्यापराभावाय नरस्य वज्रो शिवार्त्रघ्नस्तनोपानप्रतिस्पृशः यो न पुरस्तात् दक्षिणतः पश्चादुत्तरतो घायुरभिदा सच्चेदकं सोऽस्मानमुच्छत देवासुरा संयत्ता सन्ते सुरादिभ्या बाधन्ता विश्वा च वज्रेण चापानुदन्त यद्वज्रिणीरुपदधाति विश्वा चैव तद्वज्रेण च यजमानोऽद्रव्यानपनुदते दिक्षोपदधाति एव पुरा एवैतास्तनोपानैः पर्योहते न विष्णो सुजोषसेमावर्धन्तु वाङ्गिरः यम्नैर्वाजेभिरागतम् ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्न देवतायै जुक्पत्यथ किं देवत्यावसोद्धारेत्यग्निर्वसस्तस्यैषाधारा विष्णुर्वसस्तस्यैषाधारा वैष्णव्यर्थावसोद्धारा आञ्जुहोति भागधेयेनैवैनौ समर्थयत्यथो एतामेवाहुतिं किं करोति यत्कामयेनाञ्जुहोति तदेवावरुन्धे रुद्रो वा यदग्निस्तस्यैते तनुवौ घोराण्या शिवान्यायच्छदरुद्रीयम् एवास्य घोरातनोस्तान्तेन समयति यद्वसोद्धारा आञ्जुहोति यैवास्य शिवातनोस्तान्तेन प्रीणाति यो वै
धारायै प्रतिष्ठां वेद यस्यैव तिष्ठति यदाज्यमुच्छिष्ये तदस्मिन् ब्रह्मोदनं भजेत् तं ब्राह्मणा चत्वारः प्रास्नियुरेषवा अग्निर्वै स्वानरो यद्ब्राह्मण एषा खलु वाक्ये प्रिया धनोर्यद्वै स्वानरप्रियाय मे वैना तनुवान् प्रतिष्ठापयति चतस्रो धेनोर्दद्यात् ताभिरेव यजमानो मुष्मिन् लोके एकलिन्दुहे चित्तिञ्जहामि मनसा घृतेनेत्याहादाभ्या वै नामैषाहुतिर्वैश्वकर्मणि भ्रातृव्योदभ्नोत्यथो देवता एवावरुन्धे नेतमत्येति पङ्क्त्याहुत्या यज्ञमुखमारभते सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा इत्याह एवावरुन्धेऽग्निर्देवेभ्योपाक्रामद्भा गधेयमिच्छमानस्तस्मा एतद्भागधेयम् एतद्वा अग्नेरग्निहोत्रमेतर्हि खलु वा एष जातो यर्हि सर्वस्थितो जातायैवास्मान्नमपि दधाति स येनं प्रीणप्रीणाति वसीयान् भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेशगारभत्यस्यैगते धक्वास्यावनीयैत्यसावादित्यैति ब्रूयात् सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति य एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते देवतारत्नोऽत्यग्ने यशसेवमत्वयेन्द्रावतीमपचितिमिहावः अयम् मोद्धापरमेष्टि सुवत्सा सवानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु भद्रं पश्यन्तौ उपसेतुरग्रे तपोदीक्षामृषयः सुवर्विदः क्षत्रम् बलमोदश्च जातं तस्मै देवा अभिसन्नमन्तु धाता विधाता परमादसन्द्रक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा सोमाश्चन्दागंसि निविदो माहुरे तस्मै राष्ट्रमभिसन्नमाम अभ्यावर्तध्वमुपमेतसागमयगंसास्ताधिपतिर्वो अस्तु अस्य विज्ञानमनसगमरभध्वमिमं पश्चादनुजीवाध सर्वे राष्ट्रभृतयेतामुपदधात्येषा वा अग्ने श्रीराष्ट्रभृत्रैवास्मिन् राष्ट्रं दधाति राष्ट्रमेव भवति नास्मात् राष्ट्रं भगंसते यथा वै पुत्रो जातो म्रियत एवं वा एषं म्रियते यस्याग्निरुख्य उद्वायते निर्मञ्चं कुर्यात् विच्छिन्द्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् स एव पुनः परेध्यस्वादेवैन योने जनयति नास्मै भ्रातृव्यं जनयते वा एतं गृह्णाति यस्याग्निरुख्य उद्वायति मृत्युस्तमः कृष्णं वास कृष्णादेन दक्षिणातमसैव तमो मृत्युमवहते हिरण्यं ददाति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिषैव तमोपहते सोतेजो वै हिरण्यं तेज एवात्मन्धत्ते सुवर्णघर्म स्वाहा सुवर्णार्क स्वाहा सुवर्णशुक्र स्वाहा सुवर्णज्योति स्वाहा सुवर्णसूर्य स्वाहार्को वा एष यदग्निरसावादित्यो स्वमेधाय देताहुते ज्योतिर्का स्वमेधया देवज्योते गंसि सन्दधात्येष हत्वार्काश्चमेधीयस्ते तदग्नो क्रियत आपो वा इदमग्रे सलिलवासेत् स एताम् प्रजापतिप्रथमान् चितिमपश्यत्तामुपाधत् तदधियमभवत्तं विश्वकर्मा ब्रवीदुपत्वायानीति नेह लोकोत् तेत्यब्रवीत् स एतान् द्वितीयान्
अब्रवीत् स एतान् द्वितीयान् क्षितिमपश्यत्तामुपाधत्तदन्तरिक्षमभवत् स यज्ञः प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानि नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणमब्रवीदुपत्वायानीति केनमो वैष्यसीदित्याभिरित्यब्रवीत् तन्दिश्याभिरुपैतावुपाधत्तदादिशो भवान् स परमेष्ठी प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणम् च यज्ञम् चाब्रवीदुपवामायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रूताकं स एतान् तृतीयान् चितिमुपश्यत्तामुपाधत्तदसावभवत् स आदित्य प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणम् च यज्ञम् चाब्रवीदुपवामायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रूताकं स परमेष्ठिनमब्रवीदुपत्वायानीति केनमो वैष्यसीति लोकम् प्रणयेत्यब्रवीत् तल्लोकम् प्रणयोपै तस्मादयातयाम्नि लोकम् प्रणायातयामाख्यसावादित्यस्तानुषय ब्रुवन्नुपव आयामेति केन न उपैष्यथेति भौम्नेत्यब्रुवन्तान्द्वाभ्याम् चितीभ्यामुपायान् स पञ्चचितीकः समपद्यत एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते भूयानेव भवत्य भीमान् लोकान् जयति विदुरेणं देवाथो एतासामेव देवतानाकुंसायुज्यं गच्छति वयो वा अग्निर्यदग्निचित्वर्षिणोऽस्तियात्तमेवाग्निमध्यादात्तिमार्च्छेत् संवत्सरं व्रतञ्चरेत् संवत्सरकं हि व्रतन्नातिपशुर्वा एषेदग्निर्हिनस्ति खलु वै पशुर्ययेनं पुरस्तात् प्रत्यञ्जमुपचरति तस्मात् पश्चात् प्राङ्मुपचर्य आत्मनो हि कंसायै तेजोऽसि तेजो मे यच्छा पृथिव्यैमावाहि ज्योतिरसि ज्योतिर्मे यच्छान्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षान्मावाहि सुवरसि सुवर्मे यच्छ दिवं यच्छ दिवो मावाहीत्याहिताभिर्वा इमे लोका विधृता यदेता उपदधात् लोकानां विधृत्यै स्वयमादृण्णामुपधाय हिरण्येष्टका उपदधाति मे वै लोका स्वयमादृण्णात् ज्योतिर्हिरण्यं स्वयमादृण्णामुपधाय
एताभिरेवास्मा इमे लोका प्रभान्ति यास्ते अग्ने सोऽध्ये रुचमुज्यतो दिवमातन्वन्तिरश्मिभिः ताभिः सर्वाभिरुचे जनाय नस्कृधि यावो देवास्योऽध्ये रुचोगोष्वस्वेषु यारुचः इन्द्राग्नीताभिः सर्वाभिरुचन्नो दत्तबृहस्पते रुचन्नाभेः ब्राह्मणेषु रुचको राजसुनस्कृधि रुचम् विश्वेषु शूद्रेषु मैधेहि रुचारुचम् वेधा वा अग्निञ्चिज्ञानस्य यस इन्द्रियं गच्छत्यग्निं वा तमिजानं वायरेता आहुतिर्जुहोत्यात्मन्नेव यस इन्द्रियं धत्तयेश्वरो वा एषात्रिमात्रोर्योऽग्निञ्चिन्वन्नधिक्रामति तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान इति वारुण्यर्त्या जुहुयाच्छान्तिरेवैषाग्नेर्मुक्तिरात्मना हविष्कृतो वा एष योऽग्निञ्चिनुते हविस्कन्दत्येवं वा एष स्कन्दति अग्निञ्चित्वा श्रयमुपैति मैत्रावरुण्यामिक्षयाय चेद मैत्रावरुणतामेवोपैत्यात्मनो स्कन्दाय यो वा अग्निमृतुस्थां वेदर्तुरुरुतुरस्मै कल्पमानयेति प्रत्येव तिष्ठति संवत्सरो वा अग्निरऋतुस्थास्तस्य वसन्तः शिरो ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षो वर्षा पुच्छगौ शरदुत्तरः पक्षो हेमन्तो मध्यं पूर्वपक्षाश्चितयो परपक्षा पुरीशमहोरात्रानीष्टका एष वा अग्निरुतुस्थाय एवं वेदर्तुरुरुतुरस्मै कल्पमानयेति प्रत्येव तिष्ठति प्रजापतिर्वा एतञ्ज्यैष्ठ्यकामोऽन्यधत्ता ज्यैष्ठ्यमगच्छत्य एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते ज्यैष्ठ्यमेव गच्छति यदा कूतात् समसुस्रोद्धृतो वा मनसो वा संहृतं चक्षुषो वा तमनुप्रेहि सुकृतस्य लोकं यत्र ऋषयः प्रथमजाये पुराणाः एतकं सधः सपरिदेदधामि यमावहाच्छेवधिं जातवेदाः अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अत्र तग्स्म जानीत परमे व्योमन् जानीतादेनं परमे व्योमन् देवाः सधस्था विजरूपमस्य यदा गच्छात् पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणुदादाविरस्मै सम्प्रच्य वध्वमनुसम्प्रजाताग्ने पथो देवयानान् कृणुध्वम् अस्मिन् तथस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाजमानश्च सीदता प्रस्तरेण परिधिना श्रुता वेद्या च बर्हिषा यज्ञन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे यदिष्टं यत्परादानं यद्दत्तं या च दक्षिणा तदग्निर्वै स्वकर्मणः सुवर्देवेषु नो दधते तेन सहस्रं महसि येनाग्ने सर्ववेदसं तेनेमं यज्ञन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे तेनाग्ने दक्षिणायुक्ता यज्ञं वहन्तस्पिजः तेनेमं यज्ञन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे येनाग्ने सुकृतपथामधोर्धारा यानसुः तेनेमं यज्ञन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे यत्र धारा अनपेता मधोर्घृतस्य च याः तदग्निर्वै स्वकर्मणः सुवद्देवेषु नो दधते यास्ते अग्ने समिधो यानि धामया जिह्वा जातवेदो यो अर्चिः एते अग्ने मेधयो य इन्द्रभस्तेभिरात्मानं चिनुहि प्रजानन् उत्सन्नयज्ञो वा येषैरग्निः किं वा हैतस्य क्रियते किं वा न यद्वा अध्वर्युरग्ने चिन्वन्नन्तरे चात्मनो वै तदन्तरे दियास्ते अग्ने समिधो यानि धामेत्याहैषा वा अग्ने स्वयं चितिरग्निरेव तदग्निञ्चिनोति ध्वज्यरात्मनान्तरे तिजदस्र आशा प्रचरन्त्वग्नय इमन्नो यज्ञर्नयत प्रजानन् घृतं बिन्वन्नचरगं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनां
स्वर्गाय वा एष लोकायोपधीयते यत्कोर्मश्चतस्रासा प्रचरन्त्वग्नय इत्याह एवीतेन प्रजानाति मन्ना यज्ञन्न यतो प्रजानन्नित्याह स्वर्गस्य लोकस्याभिनेते ब्रह्म समिद्धवत्याहुतीनामित्याह ब्रह्मणा विदेव स्वर्गं लोकमायन यद्ब्रह्मन्मत्योपदधाति ब्रह्मणैव तद्यजमानः स्वर्गं लोकमेति प्रजापतिर्वा एष यदग्निस्तस्य छन्दाकं शिरोपकं सर्वान् वर्णानिष्टकान् कुर्यात् रूपेणैव छन्दाकस्य वरुन्धेथो प्रजाभ्य एवैनं पशुभ्यश्छन्दोभ्यो चिनुते मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निगं राजस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय मयि प्रजां मयि वर्चा दधाम्यरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः हृत्स्वन्तरमर्त्यो मर्त्यागम् आविवेश तमात्मन् परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् यदध्वर्युरात्मन्नग्निमगृहीत्वाग्निञ्चिनुयाद्योऽस्य स्वोऽग्निस्तमपि यजमानाय चिनुयादग्निं खलु वै नोपतिष्ठन्ते पक्रामकास्मात् पशवस्यर्मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निमित्याहात्मन्नेव स्वमग्निं दाधारणास्मात् पशवोपक्रामन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्नृत्यापश्चाग्नेरनाद्यमधकस्मात् मृदा चाद्भिश्चाग्निश्चेयत इति यदद्भिः संयोत्यापो वै सर्वा देवता देवताभिरेवैनकंसकं सृजति चिनोतीयं वा अग्निर्वै स्वानरोऽग्निनैव तदग्निञ्चिनोति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृदा चाद्भिश्चाग्निश्चीयते सकस्मादग्निरुच्यत इति यच्छन्दोभिश्चिनो तग्नयो वै छन्दागंसि तस्मादग्निरुच्यते सो इयं वा अग्निर्वै स्वानरो यन्मृदा चिनोति तस्मादग्निरुच्यते हिरण्येष्टका उपदधाति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेवास्मिन् दधाति यथो तेजो वै हिरण्यं तेज एवात्मन् धत्तेजो वा अग्निगं सर्वतोमुखं चिनुते सर्वासु प्रजा स्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति गायत्रीं पुरस्तादुपदधाति दक्षिणतो जगतीं पश्चादनुष्टुभमुत्तरतः पङ्क्तिं मध्य एष वा अग्निः सर्वतोमुखस्तञ्य एवं विद्वागश्चिनुते सर्वासु प्रजा स्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयत्यथो दिशं प्रवयति तस्मात् दिशि दिक्प्रोता प्रजापतिरग्निमसृजतसोऽस्मात् सृष्टः प्राद्रवत्तस्मा अश्वमृत्यास्यत् स दक्षिणावर्तत तस्मै वृष्णिं स प्रत्यङ्गावर्तत तस्मार्षभं वृत्यास्यत् स बुधङ्गावर्तत तस्मै भस्त्रं वृत्यास्यत् स ऊर्ध्वोऽद्रवत् तस्मै पुरुषं वृत्यास्यद्यत्पशुशीर्षान्युपदधाति सर्वत एवैनमवरुध्य चिनुदयेता वै प्राणभृतश्चक्षुष्मतीरिष्टकायत्पशुशीर्षानि यत्पशुशीर्षान्यपदधाति ताभिरेव मुष्मिन् लोके प्राणित्यथोताभिरेवास्माय मे लोका प्रभान्ति मृदाभिलिप्योपदधाति मेध्यत्वाय पशुर्वा एष यदग्निरन्नं पशव एष खलु वा अग्निर्यत्पशुशीर्षानि यं कामयेता स्यादिति सन्तरान्तस्य पशुशीर्षान्युपदध्यात् कनीय एवास्यान्नं भवति यं कामयेत समावदस्यान्नग्स्यादिति ध्यात् समावदेवास्यान्नं भवति यं कामयेत भूयस्यान्नग्स्यादित्य यन्तेषु तस्य व्युदोक्योपदध्यादं तद एवास्मान्नमवरुन्धे भूयोऽस्यान्नं भवति सेकान्धकृष्टाभ्यां मण्डोकान् जम्भे विरादकान् खारेणोज्जगं सकोसूदेनारण्यं जाम्बीलेन
हृदम्बस्मेभिः शर्कराभिरवकामवकाभिः शर्करामुत्सादेन पापवक्रन्तेन तालुको सरस्वतीं जिह्वाग्रेण वाजमहानोभ्यामपास्येनादित्यान् श्मश्रुभिरुपयाममधरेणोष्ठेन तदुत्तरेणान्तरेणानुकाशं प्रकाशेन वाक्यज्ञस्तनयत्नं निर्बाधेन सूर्याख्ये चक्षुर्भ्यां विद्युतो कलानका भ्यामशनिं मस्तिष्केन बलं मज्जभिः ओर्वाञ्चभैरच्छलाभिः कविञ्जलान् सामगुष्ठिकाभिर्जमञ्जङ्घाभिरगदञ्जानुभ्यां वीर्यं गुहाभ्यां भ्याम् भयं प्रजालाभ्याम् गुहापक्षाभ्यामश्विनावगुंसाभ्यामदितिकं शेष्णानिर्वृतिर्निर्जाल्मकेन शेष्णा याग्रङ्गृद्धाभिर्युगमानतेन ब्रह्मण्याभिः प्राणैः प्रकाशेन त्वचं पराकाशेनान्तरान्मसकान् केशीरिन्द्रस्वपसावहेन बृहस्पतिगं शकुनिसादेन रथमुष्णिहाभिः मित्रावरुणो श्रोणीभ्यामिन्द्राट्ये शिखण्डाभ्यामिन्द्रा बृहस्पति ऊरुभ्यामिन्द्रा विष्णु अक्षीवद्भ्यागुं सवितारं पुच्छेन धर्वाञ्छेपेन शरदो मुष्काभ्याम् पवमानं वायुना पवित्रं वोत्राभ्याम् आक्रमणचक्षुराभ्यां सोदाभ्याम् प्रतिक्रमणं कुष्ठाभ्याम् इन्द्रस्य क्रोडोदिच्चैवाजस्यं दिशान् जत्रवोऽसीमोतान् हृदयोकसाभ्यामन्तरिक्षं पुरितदानभवदद्येनेन्द्राणीं प्लीह्नामन्मिकाः क्लों नागिरीन् ग्लासिभिः समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मनाम् ओष्णोवनिष्ठबन्धाहे स्थूलकृता सत्त्वान् गुदाभिरुदोन् वृष्टिभिर्दिवं येन वसूनां प्रथमाकीकसारुद्राणान् द्वितीयादित्यानान् तृतीयाङ्गिरसान् चतुर्थी साध्यानाम् पञ्चमी विश्वेशान् देवानागं षष्ठी ओजाग्रीवाभिर्निरतिमत्सभिरिन्द्रगस्वपदावहेन स्कन्धाः रात्रयो द्वितीयोऽर्धमासानां तृतीयमासान् चतुर्थऋतूनां पञ्चमः संवत्सरस्य षष्ठः आनन्दन्नन्दधुनाकामं प्रत्याभ्यां भयगंसतीमभ्यां रसिषं रसाभ्यागं सूर्याचन्द्रमसौरित्याभ्यागस्यामसबलो मदस्नाभ्यां यष्टिकं रूपेण निम्रक्रिमरूपेण श्रेयो वसीयायत्सम्भोदं भूतं चित्रकेतुं प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभग्यस्तवन्नभितवन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
ॐ हर्मागुंसेन रात्रिम्बीवसापो योषेण रसेन स्यामसया दोषीकाभित्रादुनिमस्रुभिप्रश्वान् दिवगमरूपेण नक्षत्राणि प्रतिरूपेण दिवीं चर्मणा छवीं शब्दोपाकृताय स्वाहा लब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा अग्ने पक्षति सरस्वती निपक्षति सोमस्य तृतीया वाञ्चतुर्थोषधीना पंचमी संवत्सरस्य मनुदागं सप्तमी बृहस्पतिरष्टमी मित्रस्य नवमी वरुणस्य दशमीन्द्रस्य एकादशी विश्वेषां देवानां द्वादशी द्यावा पृथिव्या पार्श्वं यमस्य पाटोरः वायो पक्षति सरस्वतो निपक्षतिश्चन्द्रमसद्वितीया नक्षत्राणि चतुर्थी सवितुः पंचमी रुद्रस्य षष्ठी सर्पानागौ सप्ताम्यर्यम्नोऽष्टमी त्वष्टर्नवमी चतुर्दशमीन्द्राण्या चतुर्दशमीन्द्राण्या एकादशी दिच्ची द्वादशी द्यावा पृथिव्या पार्श्वं यम्यै पाटुरः पन्थामनोर्विभ्यागं सन्ततिग्रस्नामन्याभ्यागं सुगान् पित्तेन हरिमाणं यज्ञा हरीक्ष्णान् पापवातेन कूष्मान् छगविश्ववर्तानो मध्येन सुनो विससनेन सर्पान् लोहितगन्धेन वयागंसि व्यक्तगन्धेन पिपीलिका प्रसादेन ज्योतिक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अथर्यं वै पूर्णाहुति तस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा